Ulti. Gagi. Bag. Ay, hindi nakuha. Bakit? Ayan na. Ayan na, guys. Times 8 yan. Grabe. Si Piñata talaga. Dito tayo kay Piñata, guys. Rekta mo na agad yan. Kay Piñata. Uy. Game. Yan. Sige pa. Grabe. Times 5. Sige. Ulti. Gagi. Bag. Ay, hindi nakuha. Bakit? Ayan na. Ayan na, guys. Times 8 yan. Grabe. Si Piñata talaga. Sige pa. Sige pa. Dahil pa nating spin, guys. Pwede pa yan. Kayang-kaya pa yan. Kaya mo pa today, di ba? Kaya mo pa today. Grabe tambol nun, guys. Solid. So, ayan pa. Oh, sabi ko sa'yo, kaya niya pa today, eh. Kaya niya pa today. Sige pa. Sige pa, pili. Grabe talaga si Piñata, guys. Araw-araw ko talaga ito nilalaro. Solid na solid talaga dito. Solid na solid talaga dito, guys. Nasa comment section lang yung link. Mag-register ka na dyan. Sa mga masisipag mag-share araw-araw sa iba't ibang group, mag-heart, mag-comment. Ay, araw-araw din may balato kayo sa akin. Okay? Yung link, guys, nasa comment section lang yan. Grabe tambulan ngayon dito, guys.